हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल ओडिया ब्लॉग बाय खुशीमम। फ्रेंड्स, आज आम नास्ता पास्ता बनाई। आज आम नास्ता रे पास्ता आमर आंबिल बसई सारी। आंबिल आमर माने सीझी माने हो सारा, खाली बघरा हम। खाली बघार भी मुझे आज लाउ पोस्ता हम। लाउ आलू को मु काटी देछि, चना को बतरे देछि। ये पोस्ता कंचा लंका देके ताको बाटी देबे मु। जाइए स्कूल, आसिले देखिले पास्ता से बहुत खुशी हो जिवो। से ताको पास्ता बहुत पसंद। कपड़ा आगे चली सब। आज मौसम केमती अच्छी? हाँ, मस्त अच्छे मौसम। पाग बहुत बढ़िया अच्छी। बढ़िया बुझते चना पोस्ता मोर हो गला है। मोटा मोटा खाई देले। तनो कोन खाइबो? पास्ता नहीं, पास्ता तो है नी। एटा कोयो ओहो अच्छा। एरे मोर नराजी पास्ता की नहीं परबो तो मम्मा देता। सुन आजी हाउ प्लाडो क्वेश्चन आंसर। अच्छा अच्छा हाँ ताले गुड गर्ल मो गुड गर्ल। नोचे बेटे पोखरी दिए तो खालम का कौन छोटा ना आव हिंगो। दे बेटा दे। झूला खेलना कुछ छोटा तो सरप्राइज देगी। हाँ
ଯାଉଛି ଟିକେ ଆସିବି आपको मिक्स वेज बनैबे आपको मिक्स वेज बनैबे आउ ए कखार फूल बरा करबी एमती रखिले पानी गड़ी जो धोई दूसरी हल्दी पानी धोईदे भर जी पोक थी सब बाहर जो मु तार कखार फूलर बोरा बनैबी से मुझे छड़े काटी नहीं एमती रखीदे पानी सरी जीव एमती रखी सब पानी झरी जीव मीठा लगुच टाइट अच्छी कि बेटा देसी पेड़ा बेटा वर्षा है केमती पाग करी मु कपड़ा सुखई मसला पाउडर देके मु ये मिक्स वेज बने आर वीडियो शेयर करती मोर मिक्स वेज हो गला कखार फूलर बरा बनैबी से देखो हल्दी पाउडर लंका पाउडर लुण आउ बेसन करी पाउडर अल्प गरम मसला पूरा अल्प पानी देकी पूरा मेल्ट कर दूची आधे मु चाउलर गुंड पके दूची क्रिस्पी हवा पाए मोर खाना बनगला आंबिल लाउ चना पोस्त आउ बरा मते आज वर्षाटा बहुत हैरान कले बाहर गाय को देखी आसे वर्षा होची माने वर्षा हला मो कपड़ा गली आनिया आनला बेलू घरे रखु रखु फिर खरा ताको पुणी नहीं कि सुखेली मत आज बहुत हैरान कर सारा खाली वर्षा हो कालिया हो कपड़ा भारी हैरान कर सारा वर्षा मुझे कपड़ा एक के नहीं आसे जदि सुखीगला ना आपको पकेबी आ कपड़ा नहीं आसबि फ्रेंड्स आज ब्लॉग टी मुझे रखुची आदि आज भिडियोटी आपण मानक पसंद आसता लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को केवे भी भूलिबेनी रोची पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत बाय लव यू ऑल।